على آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. Alhamdulillah, it's a great honor to be here for one purpose and one purpose only, and that is to praise Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insha'Allah ta'ala, we'll do that in the form of one of the most renowned poems that is written in history when it comes to the praise of the Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, and that is known as the Qasida al-Burda. The real name for this poem is Al-Kawakib al-Durriya fi madhi khayr al-bariyya, the celestial lights in praise of the best of creation sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. But in short, it's known as the Qasida Burda. Inshallah, we will do select chapters from this beautiful poem, inshallah. Chapter 3, chapter 10, and then of course the awaited finale, inshallah. We will do parts of that, and of course Qibla Shah Sahib will also make an appearance as well, inshallah ta'ala, with that. So without any further ado, inshallah, koi zuban khamosh na rahe, inshallah. हर बच्चे को ये मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अवदा आती है. ठीक है, the chorus of which everyone knows, and so inshallah everybody should recite with us. Okay, we want to be loud, inshallah ta'ala, so these walls can be a witness on Yawm al-Qiyamah. That in New Jersey, Carteret, is that how you say it? Yes. Inshallah, we praise the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
every calamity. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الغير منفصم. Has invited to God, so all who pray unto Him are gripping rope that will never fray for eternity. فقد نبينا في خلق وفي خلق لم يدانه في علم ولا كرم. He tops the prophets in both appearance and character. He tops the prophets in both appearance and character. They don't approach him in knowledge or in generosity. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسب منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعما دعته النصارى في نبيهم. واحكم بما شئت مدحا فيه واعتقم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف. وانسب إلى قدره ما شئت من عظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفم. لو نسبت قدر
to the earth, embracing His blessing for those and compared to the earth, embracing His blessing for him who steps into or kisses it. وفانسة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول حديث العمام. Most noble creation, what refuge do I have but you at the coming of the global emergency. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يوم السجار of Allah. Your rank won't shrink from me when the generous manifests His punishing quality. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك
patience and piety. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi' al-karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi' al-karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. My Lord, by thee chosen one, make our hopes come to be. Pardon us what has gone, O vast in generosity. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. Please, my God, do forgive all of the Muslims by what they all recite at the holy mosque and the sanctity. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi' al-karam bijahi man baytuhu fi taybatin haram wa ismuhu qasam min a'zami al-qasam. By the prestige of him who the goodly land is his home, whose very name is an oath of greatest immensity. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi' al-karam. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. This is the burda of the selected one, now complete and praise Allah at the start and finish eternally. أبياتها قد أتت سمعمئة فالرج بها كربنا يا واسع الكرم. The number of verses in it is 160 or more. Relieved by them our woes of vast generosity. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi' al-karam bijahihi. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. Especially the composer and the translator and all the reciters with passion and in sincerity. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi' al-karam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله
तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने लोग कहता है बजा दिया शान सहारा
سيدنا النبي يا جمال يا سيدي
जुबां पर अली अली, मर जाऊं तो कफन पर भी लिखना अली अली, मर जाऊं तो कफन पर भी लिखना अली अली। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावते ईमान, कुरान तो देता है हमें दावते ईमान। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। हर एक यजीदी से कह दो हाशमी खुलकर, हर एक यजीदी से कह दो हाशमी खुलकर, इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है। नारे हैदरी नारे हैदरी। तेरी नस्ल पाक में है बचा बचा नूर का, तो है रे नूर तेरा सब्र घराना नूर का। दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कलपुर से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। या मुस्तफा मसीको वसीको यो Madina to princess of Jannah and Fatima and Ali. Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullahi alayka, ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullahi alayka. Sarvara Shah Karima Dastagira Ashrafa, hurmate rohe payabar yak nazar kurso ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullahi alayka. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.